লেখে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর গোটিয়ে শুনু লেখিলা আউ গোটিয়ে শুনু লেখিলা আউ গোটিয়ে শুনু লেখিলা সে পচারলা কইলে গুরু ইয়ে শুনু কিয়ে ইয়ে ব্রহ্মা ইয়ে শুনু বিষ্ণু ইয়ে শুনু মহেশ্বর ये पिला पाठ पढ़िबो गुरु को पाखरी कहले ये सुनु ब्रह्मा ताको घर कोठी कहला केउ देश घर किसवरन केउ देश घर किसवरन केउ देश घर किसवरन केउ देश घर किसवरन केउ नामरे बोलाए दिसुन केउ नामरे ये गुरु को पाठ पढ़िला दिन बंधु गुरु कहला अरे हे पिला को मु पढ़ाई पारिबिनी मु पढ़ौची ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये कोइ ताको घर कोठी एबे गुरु हेले निरुतर धन मारी रे घरी फिंगिला सत्वर धन मारी रे आ पढ़िबी नाही बोइला धन मारी रे मूल बालुंगाती भला धन मारी रे सारे मु संस्कृत साहित्य करूनी ना इतिहास रा पुष्टा उन्मोचन करिबारे मु जो दीपद कहिछि जेति की आवश्यक सार सेति की श्लोक दउछि आउ जदी काव्य होइतांता को कथा होइतांता होते जदी श्लोक पर श्लोक नगैतांते आपनको मुह मळी सारंतेली मु इतिहास कथा भितरे जेति की प्रयोज्य आज्ञा मु सेति की विचार करी की जेति की संभव सेति की दउछि हौ विचार करी अवगत हेबे सेदिन आज्ञा खरी फिंगी देला दिन बंधु कहिला कालिया रे ये पिला ताऊ पढ़िबनी ना असजोड़ा हेई गला हेई गला रे कालिया एई भलिया पुओ को रखी की लाभ कोन ना ना ये जीवन समय चली गला पुओटिए पाइली पुणी एइटा एते बाळुंगा कालिया तो पासे दीबी सब बुझाई कहिबी कालिया तो पासे दीबी हो सब बुझाई कहिबी कालिया तो पासे दीबी हो सब बुझाई कहिबी कालिया हो सब बुझाई कहिबी मोर दुख देबे न बुझी बुझगा मोर दुख देबे न बुझी बुझगा हाँ जीवन हराई देबी रे जगा जीवन हराई देबी कालिया तो बद दीबी हो सब बुझाई कहिबी कालिया तो बद दीबी हो सब बुझाई कहिबी हीराबरा पंडित मौलिन डेरी थिबे कन्न कालिया तो पास दीबी मा भौणी लो मोर অত যেতে জণ কালিয়া তো পাস দিবি धीरे धीरे बुढ़ाइबे करिला गमन কালিয়া তো পাস দিবি छोटा पुआ कुजे नेई थाए संगे जानो বাবা কালিয়া তো পাস দিবি धीरे धीरे पुआ कुजे 12 वर्ष जानो হ্যাঁ কালিয়া তো পাস बारह धीरे धीरे भितर 12 वर्ष ही गला हेई गला 1498 ख्रीष्टाब्द रे जन्म होइतिबा पुओ 12 वर्ष सेदिन समय होउची आपण मानकर 1510 ख्रीष्टाब्द 1510 ख्रीष्टाब्द रे হ্যাঁ जो दिन नवद्वीप नदियारु आसीतिले पुरी माटी को श्री चैतन्य आसीचंती पुरी माटी को आसिला बेले सेई दिन पुओ को लेकी जाउची हाँ। भुलेई दउची कहउची मु छाड़ी के आसीबिनी पुओ को भुलेई दउची हाँ। तोते नेकी जगह को देखैबी आसी बाबा। किंतु मने रे अछि কোন हे कालिया हाँ। तो पुओ को मुते देई देई आसीबी আসিবি ये असजोड़ा पुओ हाँ। ये पुओ सजाड़ी हबनी না না सेदिन হ্যাঁ आसुथाए समय ठाउची मान आपण मानकर 1510 गुंडीचा जात सेदिन হ্যাঁ 1510 ख्रीष्टाब्दर गुंडीचा जात বাবা नवद्वीप नदियारु आसीचंती श्री चैतन्य এই समय आखर हाँ। रा उठुना समय आखर नवद्वीप नदियारु श्री चैतन्य आसीचंती येडे लक्ष लक्ष भक्त पुरी बड़ दांडरी आउ भक्त मानक भिड़रे टाहिया विजय करी मो जगा आसुची गोटे पद गाउची मु सजनिले सुभिलाणी कोळ कीर्तन सजनी रे सुभिलाणी कोळ कीर्तन सजनी रे सुभिलाणी
ମଣି ମୋ କାଳିଆ ଏ ଠିକ ଅଛି ଭାଙ୍ଗିଲା ହଁ। ନା ମୁଁ ଜମା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେବିନି ନା ନା ଏଇ ତ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ରଥ ଉପରେ ବିଜେ କଲାଣି ରତ୍ନ ସିଂହାସନର ମୌଡ଼ମଣି କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଏ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବୁଲିଲା ବେଳେ ବେଳେ ସେଦିନ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି ହଁ ପୁଅକୁ ଧରି ଗଲା ବେଳେ ହଁ ସେଦିନ ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲେ ଆରେ 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 ये बाबा जी କେଡେ ସୁନ୍ଦର ବାବାଜୀ ହଁ ହଁ ଆଁ, ହଁ ପୁରା ଲଣ୍ଡିତ ମସ୍ତକ ମସ୍ତକ କେଶହୀନ ହଁ ଏ ବାବାଜୀ ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାର କାଳେ ପୁଅ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ମାନ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାଗବତ କହିନାହାନ୍ତି କୋଉଠି କହିଲା ସାଧୁ ଯେ ମଳ ପବନ साधु जे मलय पवन କାଚକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ काटकु करन्ति चन्दन ସାଧୁ ହଉଛନ୍ତି ମଳୟ ପବନ ପବନ ମାଲ ଅସଜଡା ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ ସଜାଡି ହେଇଯିବ ବାବା ଏ ହେ 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 ମା ହଁ ଅସଜଡା ବ୍ୟକ୍ତି ସଜାଡି ହେଇଯାଏ ବେଶ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ହଁ ଆମ ପୁରାଣ କହିନି କଣ କହିଲା ବିନୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିବେକ ଗଣ ହୋଇ ଶ୍ରୀ ରାମ जय राम नाम ବିନୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀ राम जय राम ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭନ ସୋଇ ବିନୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନ ହୋଇ ହୋଇ ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭନ ସୋଇ ବାহ बाबा जी मानक संग ହଁ ହେଁ? ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବାବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ କହୁଛି ପୁଅରେ ହଁ କାଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବୁ ବାପା ମୁଁ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରେଇ ନେବି ବାପା ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଠିକ ଅଛି ବାବା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ହଁ ପ୍ରଣାମ ବାବାଜୀ ବାଢି କ- ଦେ ମାରିଲି ଆଜ୍ଞା। ବାପା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଦେଇଛି ବେଶ ସେଦିନ ଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ କହିଲେ ତୋ ନାଁ କଣ ନା ମୋ ନାଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ହଁ କହିଲେ ଇଏ କିଏ ସେ କହିଲେ ମୋରି ପୁଅ ମୁଁ ନାମ ବୋଉ ପୁଅ ହା, दीनबंधु ହର ହର ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲା କାହାର କାର ନା ଇଏ ମୋରି ପୁଅ ନାମ ବୋଉ ପୁଅ ନା ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ଏ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଝଲକ ହଁ ଇଏ ମତେ ଜଗା ପରି ଦିଶୁଛି ହଁ। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ ହଁ ଠେକା ଖସିଗଲା କହିଲା ଆରେ ହେ हे ଇଏ ତ ଭଲ ବାବାଜୀ ହଁ हां टाणुआ बाबा जी ହେ ରମ କଣ କହିଲୁ ये टाणुआ ଇଏ ବାବାଜୀ ପରି ଦୁନିଆରେ ବାବାଜୀ ନାହିଁ ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛି हां ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ଜାଣିଲା ଆରେ ଯଦି ଜାଣିଲା ତାହେଲେ ଇଏ ତ ସଜାଡି ଦବ ହଁ सजाड़ी दबो କଣ କହିଲୁ ବାବାଜୀ बाबा जी से टाणुआ बाबा जी ଟାଣୁଆ ବାବାଜୀ टाणुआ बाबा जी अछंती नरम बाबा जी अछंती तुमको जणा नाही मते तो आज मारिलो ଝିଅ ଆଲୁ ଆଉ ତ 20 ମିନିଟ୍ ଅଛି ବାବାଜୀ ଉପରେ କଣ କହିଲଣୁ आपण कोन मते तो ठिया करी देले आज तो मते माटी कर देले ହଁ ये घटना कोन हिमती बाला हेले सार मो मन लागुने ନା ଆରେ କହ ସମୟ ଅଛି कौन आउ कहिबी ये बाबाजी विषय आपण बहुत कथा जानती ହଁ मु पचारिबी सारे पृथ्वी रे केते प्रकार बाबाजी अछंती जानती ସେଦିନ ବାବାଜୀ ଚିହ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ବାବାଜୀ ଏ ତୁ କହୁଛୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବାବାଜୀ नाही पृथ्वी रे केते प्रकार बाबाजी अछंती आपण जानती ହଁ केते प्रकार ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର बेस ମୋଟାମୋଟି हां ବାକୁ ଯିଏ ଜଗି ପାରିବ ହଁ ବା ଅର୍ଥ ବାୟୁ ବା ପବନ हां ପବନକୁ ଯିଏ ଜଗି ଅଣ ସୁନ୍ଦରରେ ରୁନ୍ଧି ପାରିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାରି ପାକେ ସେ ହବ ବାବାଜୀ तुमको किछि जणा नाही ଆହା, खाली पाला गाया को पळे आइछो ହେଁ? ବାବାଜୀ ଉପରେ ତୁ କହିପାରିବୁ सार समय तो आपण खाली नाही नाही कहउछंती 10 मिनिट कोन मागिले देबे नहीं ହେଁ? ଶୀଘ୍ର କହ ये पृथ्वी रे बाबाजी जणे ଆଉ बिलुआ जेमती अंगुरु खाया को डेइला डेइला खट्टा कला जते न पारिला हाँ। कला हे अंगुरु वाला को खट्टा ଖଟା तमे सेमजा कथा मते सोचो ତମେ କୁହ ये पृथ्वी रे आज्ञा 26 प्रकार बाबाजी अछंती କହିପାରିବ କଣ କହିଲୁ पृथ्वी रे 26 प्रकार बाबाजी टिपो पके की गणिमो हाँ। ये 26 प्रकार हेबे ଦେଖି କହିଲ ଦେଖିଆ सुनंतु ହଁ अंतारी कांतारी ऋणी रागी त्यागी 6 ए 6 संप्रदाय ना बैरागी ହଁ तापर प्रेम बिला छे जमतरा छे निंगा टिंग टिंगा ହଁ आलुनिया हो जा गामुचा हो
ବାରିଜା ଛଡା ମାଡୁଆ ମାଡୁଆ ନିରକତିଆ ବୀରକତିଆ ଠାକୁଲା ଗାଣ୍ଡିଆ ଥୋପା କେରାଣ୍ଡିଆ କେରଲିଆ ଗାତୁଆ ଚାଳୁଆ ଉଡାନ୍ତିଆ ଗୋଡାନ୍ତିଆ ଗୋଡାନ୍ତିଆ ଆଣ୍ଟିନା ইয়ার যা কইলা গোটিଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିବୁ হ্যাঁ ଗାତୁଆ ବାବାଜୀ କୋଉଠି ରହିଲେ? ତମେ ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି ଗାତୁଆ ବାବାଜୀ ଦେଖିବ କେମିତି ଯାହା ତ ନବ ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧି ଦବ ଆଉ କଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ପଳେଇବେ হ্যাঁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦେଖିବେ କୌପୁନି ଖାଲି ଶୁଖୁଥିବ ଆଗରେ হ্যাঁ 20 ହାତର ବାଉଁଶ ଯଦି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭରି କରିଦବ ହଁ। ବାବାଜୀଙ୍କ ଦିହରେ ବାଜିବନି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଭିତରେ ଥିବେ ସେ ହେଲେ ଗାତୁଆ ହଁ ଚାଳୁଆ ଚାଲୁଆ କିଏ? ଚାଳୁଆ ଯିଏ ଦେଖିବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ଘର କରିଥିବ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଡ଼ ହଉଥିବ ହଁ ଠିକ 4 ଚୁଲମ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ হ্যাঁ ସେତେବେଳେ ଡିଡିଡୁ, ଡିଡିଡୁ, ଡିଡିଡୁ। ତୁ ବସିଲୁ মানে ସିଏ খঞ্জনি ହେଲେ মারো ଚାଳୁଆ হ্যাঁ ସାରେ ଆଣ୍ଟିନା ଦେଖିଲେଣି କୋଉଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମଠକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଘନ କାଳିଆ জানিলি তো চকর ঘন কালিয়া জানিলি তো চকর ঘন কালিয়া জানিলি তো চকর চকা পকাই বসিলি মুয়ে থর কালিয়ারে মুয়ে থর কালিয়ারে মুয়ে থর ঘন কালিয়া জানিলি তো চকর ঘন কালিয়া জানিলি তো চকর ତାହାକୁ ବସାଇ পারু কাহাকু কন্দাই মারু কাহাকু হসাই পারু কাহাকু কন্দাই মারু ধন নেই কাহা পাতে ধন ভরু কাহা পাতু ধন নেই কাহা পাতে ধন ভরু ଦେଇ ଦେଇ হ্যাঁ হ্যাঁ ଦେଇ ଦେଇ হ্যাঁ হ্যাঁ ଦେଇ ଦେଇ নেই নেই দাতা প্রবর কালিয়ারে দাতা প্রবর কালিয়ারে দাতা প্রবর ঘন কালিয়া জানিলে তো চকর ବାବାଜୀ କହିଲେ ଇଏ ପୁଅ ତୋର ନୁହଁ ନା ଇଏ ସବୁ କଥା ମାନିଗଲା ধন মালি রে ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ধন মালি রে ବାବାଜୀ ପରାଟି ଭଲା ধন মালি রে ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ବାବାଜୀ କଥା କହିଲାନି আইয়া চলো ଏଇ ବାବାଜୀ କଥାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ହବ নাই চলো ସମୟ নাই নাই ପ୍ରକୃତ ବାବାଜୀ କିଏ ফের চলো କିନ୍ତୁ আইয়া ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି হ্যাঁ ବିପ୍ଳବ କବି ରବି ସିଂ হ্যাঁ ବିପ୍ଳବ କବି ରବି ସିଂ କୁହନ୍ତି ଲୋକେ ହୁଅନ୍ତି কাবাজার হত তম করে আরে হত তম করে ঠাকুর ধন রে দেহু অয়ত দে করে ସାର୍ କୋରୋନା ପରେ ପରେ ଚାଲିଗଲେ ହଁ। ଏଇ କୋରୋନା ପରେ ପରେ କୋରୋନାରେ ନୁହଁ ନା। କୋରୋନା ପରେ ପରେ ହଁ। ସିଏ କହିଲେ ଲୋକେ ହୁଅନ୍ତି କାବାଜାର ହଟ ଚମ করে। କରେ ଠାକୁର ଧନରେ ଯେଉଁ ଅୟସ କରେ বাবা ସେମାନେ କଣ ବାବାଜୀ আউ ନା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ସୁନାବେଶ ଯେତିକି ନୁହଁ হ্যাঁ হ্যাঁ ବାବାଜୀ ମାନେ ଲଙ୍ଗଳ ଦୌଡ଼ି ବେଲା ଚେନ হে হে ସୋମକାରୀ ହଁ ଏମାନେ ବାବାଜୀ ନୁହଁ ନା। ଭାଷଣ ଶୁଣି লোকে হেউতান্তি কাবা হেউতান্তি কা ଏ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ବୋଲୁତାନ୍ତି ବାବା ଭାଷଣ ଶୁଣିନ ଲୋକେ ହେଉଥାନ୍ତି କାବା ବାବା। ଏ ଯୁଗର ଲୋକେ ମାନେ ବୋଲୁଥାନ୍ତି ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାବା ବାବାଜୀ ନୁହଁ ବାବାଜୀ ତ ଇଏ হ্যাঁ ଆଉ ବାବାଜୀ କିଏ ইয়ে ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ বাবা ହେ ସଜ୍ଜନ হ্যাঁ ତାହେଲେ ସେଦିନ ବାବାଜୀ କହିଲେ ମୋରି ପାଖରେ ରଖ হ্যাঁ ଏ ପିଲାକୁ ସଜାଡି ଦେବି আজা ହେଁ হ্যাঁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ইয়ে ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବେ হ্যাঁ ଆର ଯୋଉ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଅଗଣି হ্যাঁ ୟାର ଅ ଅକ୍ଷରଟା ରହିବ রহিব ଦୁଇଟି চিত ଅକ୍ଷର ଚ୍ୟୁତ ହବ হব ୟାର ନାମ ହେବ ଅଚ୍ୟୁତ হ্যাঁ হ্যাঁ କାହିଁକି কাহিনী ଇଏ ବା ଦେଖା ଯାଉଛି ତାରି ଭଳିଆ ହଁ ଇଏ ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ नहीं